Что это? Это человек. Ini orang, guys. Orang. Ini tulang-tulang orang zaman dulu. Yo mayo. Jadi ini. Halo guys, selamat datang di channel aku. Hari ini aku akan ajak kalian ke Muzej Zapovednik Kostyonki yang berada di Voronezh Oblast. Jadi di museum itu banyak banget penemuan zaman dulu. Pokoknya kalian harus keep watching, oke? Nah guys, jadi museum itu terletak di Voronezh Oblast, yaitu rayon Khoholsky. Ya cukup jauh, mungkin dari Voronezh Center sekitaran 40 menitan, tapi kalau macet bisa 1 jaman lah. Tidak terlalu jauh, bahkan mungkin ada bus juga untuk sampai ke museum ini. Dan akhirnya kita sampai di museumnya. Dan akhirnya kita udah sampai di museum. Как называется? Вот museum Kostyonka. Jadi di sini itu Kostyonka. Dan dilihat dari sebelah sana, dia ada tempat mainannya juga. Wah, pemandangannya bagus banget. Itu maksudnya di sini buhot. Ini kayaknya area untuk anak-anaknya. Di sebelah sana ada yang jualan souvenir. Bagus-bagus, nanti kita lihat ke sana ya. Dan tiket untuk masuk ke sana itu sekitaran 20.000 atau 100 rubel. Ada juga brosur, kita ambil brosurnya. Jadi ini kayak tempat как раз рыба природа, не нужно трогать. А там много, видишь, там мужики еще есть. Jadi ini area yang dimana ditemuin puing-puing dinosaurusnya. Betul, это значит 20 11 который нашла, да? Ada YouTube kanal, yes. Di sini juga ada YouTube channel, kalian bisa screen di sini kalau misalkan penasaran gimana tempatnya di sini. Jadi ini itu adalah puing-puing kayak kalau orang bikin api gitu loh. Nih rabota, bot. Kayak gitu, jadi di serak. Terus nanti apinya keluar. Nah, kalau ini это, видишь, камень сначала ломают, чтобы получилось такое. Ты с камня все. Dari batu. Astagfirullah. Кто-то нашел. Pokoknya gitu lah. Pokoknya ini gunanya itu mungkin untuk memotong. Gila. Что это? Это человек. Ini orang, guys. Orang. Ini tulang-tulang orang zaman dulu. Yo mayo. Jadi ini muka-muka orang zaman dulu.
Это очень древний. Tangannya lihat. Kok aku merinding ya. Dan ini juga penampakan orang Тут такие, видишь, держали. Почему как orang Африка? zaman dulu. Да почему в России люди раньше как Африка? Ну, это очень давно. Тут же раньше была другая погода, наверное. Более тепло. Ini orang-orang asli kayak bener-bener zaman dulu banget orang Rusia loh. Homo sapiens. Да, у нас тоже есть Homo sapiens. В Индонезии не знаю. Другой. Австралийский тип. Да. Ё-моё. Интересно. Tebel-tebel bajunya biar nggak dingin. Coba kita lihat itu apa. Kayak pastel ini ya, kayak orang-orangnya zaman dulu. Jadi ini konsentrasi ya, kayak itu tuh rumahnya zaman dulu yang dibuat dari kulit hewan supaya Это очень dingin. давно. Dan kulit hewannya itu ke situ jadi salju, ditumpukin salju gitu, karena kan kalian tahu sendiri bahwa Rusia itu musim saljunya dingin banget. Nggak jauh beda sama kita juga ya. Ini tempat teh. Какой время это? 10. 9 9 sama 10 век. Wow banget sih. А это другой музей. Это где Липецкая область. Здесь там в другом Да, музее? это оттуда. Aku nggak terlalu paham apa yang ditulisnya. Mungkin kalau kalian tertarik bisa SS terus dan translate di Google Translate. Sini juga. Ты транслит из мастер. Да потому что слишком много слов. Здоровый язык. Они это сам рисуют, baby. Да, но реконструкция, конечно. Реконструкция. Да, то есть Jadi dulu ini tuh это рисунок, копия. mungkin ini itu dulunya itu kayak artnya orang-orang zaman dulu, kan orang-orang zaman dulu katanya mereka sering gambar itu di batu-batu nih. А это вот все оригинал. Original. Да. 10 век. А что такое ВВ? Не понял. Что ВВ? ВК. Нет. ВК. Почему 2В? Может быть назад еще? ВВ. Siapa Слушай, yang 10 paham? век тоже умный еще, не знаю. No, dah. Может быть. Maksud nazad. Ternyata bebek itu WW itu kayak mundurnya lagi sebelum Yesus Kristus nggak sih? Я не знаю, не так пишется, по-другому. Dan lihat, oh my god, shh, jangan berisik. Ini ngetit bulu-bulunya. Wah, kebayang gak sih kalau misalkan hewan ini nggak punah? Очень большой. Oh my Больше, чем слон. god. Слон поменьше. Dan ini tulang-tulangnya yang ditemuin di sini. Lihat, dan ini asli. Dah, ini asli здесь. Kesana juga. Сколько? 22 тысячи лет. Dan kalian tahu Это berapa umurnya? Египет. Время Египет. Dah, ini umur tulang ini 2000 lebih. 22 тысячи. Nih, lihat. Wow, gila 20 sih. тысяч лет до нашей эры. Dah. Sekali lagi kalau kalian misalkan tertarik, kalian bisa maci cucu hacu praklama eta. Lagi kalau misalkan kalian tertarik gimana museum ini, kalian bisa
QR code ini bisa di screen dan nanti bakal ada YouTube channelnya yang namanya itu ini Запомни-ка Костеньки. Dan jangan lupa di follow ya. Di follow, kok follow sih, subscribe. Я не знаю, короче так. Nah, Этих животных уже нет давно всех. На это эти все. nah, jadi hewan ini yang gede ini laki-lakinya. Karena kalau perempuannya dia bilang 3 kali lebih kecil. Wow. Dan si ininya itu sama sana itu сколько килограмм вот это который белый? 5000. 50 kilogram, 50 kilogram. Dan total semuanya dari hewan ini сколько килограмм еще животное? 5000. Нет, 5000. это сказали это один. Это Тут 50-50, если бивень называется. Бивень. 5000 это сколько? Indonesia язык. Блин, короче. 5000 kilogram. 5000 kilogram. Jadi ini 5000 kilogram. Yang ininya сколько это? Один бивень 50 килограмм. Adin. Yang ini 50 kilogram dan itu 50 kilogram. Gila, gede banget ya. Dan ini art pada zamannya itu. Даже они уже не понимают, смотри, это как символически, смотри. Это как называется? Это? Ага. Не знаю. Ну, это картер японский тоже. Японский? забыла. Не японский. Другое, блин. Ini kayaknya orang dulu. Mereka gambar orang. Loshat. Kayaknya itu horse deh. Itu juga kuda. Оранжевый. Лошадь. Нет, я думаю, это раньше динозаврус, нет? Не знаю. Даже они уже Ну, вот думают. это лошадь, я думаю. Ну, zatu loshat. Dan pada zamannya dulu ini semua itu adalah magic sign. No, вот это реально лошадь. Dan ini kuda. Dulunya itu kayak penduduk zaman dulu sekitar ngebunuh hewan besar itu, terus kan banyak tuh tulang-tulangnya, jadi mereka tulang-tulangnya tuh dikuburin deket rumah mereka gitu, jadi dikumpulin semuanya tulang-tulangnya di situ. Dan tulang-tulang yang ditemuinnya itu adalah ini. Kalian bisa bayangin banyak banget tulang-tulang yang ditemuinnya. Lihat. Ya ampun. Это кости все тут. Dan ini semua tulang-tulang hewan zaman dulu yang dikumpulin di sini. Karena habis makan atau no они ели, а потом поставить туда, да? Ну, поели? Да, рядом. Banyak banget Спали, tulang-tulangnya. он там, может быть, смотрю. То есть вот здесь был. Потому что эти Banyak люди, banget. они всегда путешествуют. Смотри, вот там фото, вот видишь? Они, то есть, остановились, вот, пожили там 3 месяца, потом дальше поехали. То Понятно. есть это они Значит, недолго. Значит, вот это не только здесь место, Да, может, вот наши много. другие тоже места, да? То есть они где жили, там и ели. Вот все. Jadi orang-orang zaman dulu itu seneng banget kayak Вот наверху смотрю, сзади. Сцена. buat ada gambarnya gimana orang-orang zaman dulu berburu. Wow. Biar kalian bisa bayangin dulu banyak banget hewan-hewannya, banyak banget. Что они не очень опасные или что? Конечно, опасно. Видишь много людей, чтобы поймать. Perburuan zaman dulu, wow. Nah,
Orang zaman-zaman dulu tuh kayak seneng banget kayak travel. Gak travel sih, kayak lebih untuk mencari makanan kan. Kalau misalkan di rayon itu udah gak ada makanan, nanti mereka pindah ke tempat yang lain untuk mencari makanan yang lebih banyak lagi. Dan mungkin gak cuman di sini aja yang banyak tulang-tulangnya, pasti juga banyak tulang-tulangnya di kota-kota yang lain, cuman yang belum ditemuin. Nah, jadi gambarnya ini itu adalah level di mana tempat ini di situ ditemuin. Ada 1, 2, 3, 4, 5 level. Ada 3A juga. Ini sudah. Esa lah. Sorry ya guys. Ini Piat. Nah, sekarang ini kita ada di level Piat. Dan dulunya itu, ini nih, ditemuinnya itu di level Dream di Gumerskus terus untuk di level 3. Level 2 di level на Суглинки. Что это? Просто название уровня. Последний level. Культурные слои, где вот смотри, культурный слой, смотри. 1А. Вот. 1A itu dimana semua ini tuh ditemuin, bener-bener dalam banget. Dan kita tuh juga nggak tahu juga di bawah sini itu sebenarnya ada apa juga, kita nggak tahu dan kita nggak bisa nemuin. Pokoknya nggak tahu deh apa yang ada di bawah kita sekarang. Wow. И ученый решает сохранить это жилище как вещественный экспонат для будущих поколений археологов. До этого археологи только раскапывали стоянки, находимые предметы забирались, жилые конструкции изучались и Dan ada yang menikmati musim panas. Dan di sini juga ada souvenir yang dijual. Ada martioshka juga, ada kalung, ada gelas, semua beragam. Harganya di 200 rubel, ada yang 150, ada juga yang 100, tergantung variannya. Dan juga patung-patung, ada meow, ada kucing. Dan pastinya juga di sini banyak banget souvenir tentang mamut atau gajah ice zaman dulu yang besar banget. Ada kunci, ada sisir, semuanya ada. Itu ya mamanya. Dan gak terlalu mahal juga sih aku lihat. Ada 2 toko souvenir di sini, dan ini yang satunya lagi. Spasiba большое, rебята. Makasih banyak guys, kalian udah nonton sampai di titik ini. Jangan lupa ya like sama komen di bawah, dan juga subscribe di channel aku. Bye bye.